लं ट्रेवेले दलाई त्रिपुरा 48 करम सरा त्रिपुरा मथानि लुआ जिमंबाय कायथाम सानमंनो सानलायै कतर डेपुटेशन रिलायखा मनोआ डेब्लाव ओ डेपुटेशन रिमा जागा फाइमानजाक फाइका 48 करम सरा एमएलए पल डांसु 7 नং देमसरा कचुसरा एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मा फाइमानजाक फाइका 48 करम सरा ब्लॉक प्रेसिडेंट अभिजित त्रिपुरा फाइमानजाक फाइका दलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथा प्रेसिडेंट रतीश त्रिपुरा न खबै जुदा जुदा आदंग media friends of law chung tini chung joton saimanom sara tripura rajyo chini ADC অধ্যুষিত এলাকাও chung দীর্ঘদিন ধরিয়া সামং কুরুই লামা কুরুই তুই কুরুই মাসাইয়া মানুয়া চিন্তি প্রসার সাপার খাই থাইও এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে chung যে সংবিধান নি মোতাবেক chung বর্তমান রাজ্য সরকার নি থানে এবং বর্তমান স্টেট ইলেকশন কমিশন থানিব chung অনেক সময় chung মেমোরেন্ডাম রখা যে চিনি বিসি ইলেকশন খাই বিসি ইলেকশন খাইমানি পরে চিনি এডিসি এলাকাও যে উন্নতনি যে প্রতিশ্রুতি রিমানি বা চিনি যে মান থাই চুনো চিনি অধিকার রেডি হিনে চুং অনেক বারবার চুং বর্তমান স্টেট ইলেকশন কমিশনার থানি এবং এমন নাকি চুং চিনি তৃতীয় এডিসি হাপাংনি বিসিংটি চুং অনারেবল চিনি রাজ্যপাল বরং রাজ্যপালনি থানিবো চুং দ্বারস্থ থংখা আবনি পরিপ্রেক্ষিতে বড় কোনো বর্তমান রাজ্য সরকার কোনো আবনি ইনিশিয়েটিভ না হাইয়া সেই কারণে চুং এক সময় চুং এমন নাকি চুং ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হাইকোর্ট নি থানিবো চুং দ্বারস্থ থংখা এবং হাইকোর্ট অর্ডার রেখা স্টেট ইলেকশন কমিশন চিঠি সুইকা এরপরে চিনি বিসি ইলেকশন হইয়া এবং এই বিষয়টি চুং তিনি আরো চিনি মনো আরডি ব্লক বিডিও সাহেব নি থানিবো বাহাই খাই চিনি সুশন খাইজাক চিন ত্রিপুরা চিনি এডিসি এলাকানে চুং বাহাইকে পরিচালনা খাই থাংমান ने চুং বিন থানিবো চুং তিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা এবং চুং বনবর্তিনি চুং যুক্তি রেখা যে চুং কেবো বাই চুং কেবনি এগেইনস্ট হইয়া চুং সলিউশন নাইও চিনি এলাকানি চিনি ত্রিপুরা সারক যেন সুষ্ঠু কাহাম বরং মান থাই মানে বরং অধিকার মানে বরং যেন কথাং তং মানে বগে সেকেন্ড তং চিনি ককবরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চুং ককবরক সুইনানি আবো নরক তাইবো সাইবো নরক মিডিয়ারো chung দীর্ঘদিন ধরিয়া থাজে আনি আটা অকরা সাকা 1967 চিনি বরম গনাং তাবো চুংবাই কুরে চুনো ইয়াকা থাংকা চিনি বরম গনাং সামাসরন ত্রিপুরা বরমনি নেতৃত্বে আপনি চুং আসে আসে ইয়াকু চুং চিনি হা চিনি কক বরক চুং ত্রিপুরা ও হানি বসা চিনি কক বরক তামু বাইছি নাই চিনি অধিকার এরপরেও বরক বিভিন্ন ধরনের অজুহাত ফুনুগই চুনো তিনিয়া খানা 2006 এবং অবনি পরিব आं सঠিক डेट मयतो कुरी 2006 नि परिब आई थिंक 2029 फाइकेना आसामनि बरमगना पवित्र सरकार भाषा कमिशनार नि बिसिंति विभिन्न तलानि सिमे साकानि पर्यन्त निनि कलेज यूनिवर्सिटी रगथांग ऑब्जर्वेशन पेपर कमिशन खालायका आफरबो 80% नि कुबां रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट एका ओ जरानि सिमु 1967 नि सिमु जे सरकार चालक फाइनारो चिन राज्य नो बरक तो खाइलिया न के ताबु गानी कखाय प्रश्न बर्तमान जे सरकार चालक तंगनेराव कतर कतर सामानि अब बियांग ত্রিপুরাসান बागै डेभलप ग्रेटर यूनिटी जों ग्रेटर डेभलप थायनाय अब बियांग रंथानि सुमुंतो आबोनि बागै चुंकिनो अरो कुमारगार आरडी ब्लॉक नि जिनि वीडियो साहेब नि थायनो चुं फाइका सॉरी मोनो आरडी ब्लॉक नाकाति मोनो आरडी ब्लॉक जिनि वीडियो साहेब तनि चुं जिनि एमएलए साहेब जिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट चुं जतो चिं सिक्ला चिनि सिक्ला रक टीडब्ल्यूएफ सह वाईटीएफ त्रिपुरा मथा सुंतिनि ओ जागाबो फायै बबाय मालाय लेखा कक सालायका बसाका चुनो बसकांगो आं अबनता आनि वारपति तो आं फरवार्ड खायनाय एबं नरक बाय पाब्लिकलि जों बाहायके मिलिवै सामुखाय माने चेष्टा खायनाय बखौ